लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और उसके बाद जब मुरीद कर लिया तो सबकी अलग अलग ड्यूटी थी। हत्ता कि हजरत अलाउल पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों की भी ड्यूटियां लगी थी कि वो जंगल से अपने सरों पे लकड़ियां रख करके लाते थे। मैं ये वाकया नहीं बताना चाहता, मखदूम पाक की शान बताना चाहता हूं। जब ये सबकी ड्यूटी मखदूम पाक ने देखी तो खुद मुर्शिद के पास आकर के कदमों में सर रख के कहते, हजरत जब आपके शहजादों की तक ड्यूटी लगी हुई है तो मेरी भी कोई ड्यूटी लगाएं खानकाह में, ताकि मुझे भी कुछ नौकरी करना है खानकाह के अंदर। वो खानकाह में ड्यूटियां इसलिए लगती थी कि खिलाफत देने से पहले जो अंदर का नफ्स है ना, नफ्स वो कुचल जाए। मैं अना, जब तक के अना बाकी रहेगी तब तक के खुदा नहीं मिलता। तो खिलाफत देने से पहले अना खत्म करने के लिए किसी से लकड़ी मंगवाई जाती थी, किसी से चूल्हा जलवाया जाता था, किसी से लंगर तकसीम करवाया जाता था, ताकि ये पीर बनने से पहले इसका नफ्स खत्म हो। क्योंकि नफ्स बाकी रहेगा तो भेड़िया जितना बकरियों को नुकसान, रेवड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता, उतना नफसानी ख्वाहिश वाले कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए सब करवाए जाते थे, रियाजत मुजाहिदे करवाए जाते थे। अब तो अल्लाह वालों की बड़ी करम नवाजियां हैं कि अल्लाह वाले नवाज देते हैं। अभी रियाजत और मुजाहिदे का सिस्टम खत्म हो गया हमारे यहाँ। इसीलिए जो है वो नफसानी ख्वाहिशात बाकी है तो वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया तो खिलाफत देने से पहले मस्जिद के दरवाजे पे बिठाते थे कि जाओ लोगों की चप्पल संभालो, चप्पल संभालो। किसी को कहा जाता था कि इस्तिंजा के ढेले जाके धोया करो। क्यों? इसलिए कि पता चले कि मैं कुछ नहीं, पता चले कि मैं। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अल्लाह तू मुझे अपना बना ले। अल्लाह ने फरमाया ये मैं निकाल दे, फिर तू जो कहता है ना तू मुझे अपना बना ले, ये मैं निकाल दे, फिर मैं ही मैं हूं, और फिर तू तो मेरा हो ही जाएगा। तो जब तक कि मैं बाकी है ना, नफ्स बाकी, नफसानियत, किसी में भी नफसानियत बाकी हो, न उसकी इबादतें काम आएगी, न उसकी रियाजतें काम आएगी, न अल्लाहु इल्लल्लाह, ये सब जिक्र कोई फायदा नहीं देगा। कब तक? जब तक नफ्स बाकी है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैंने 40 साल तक इबादत की। कितने साल तक? 40 साल तक दरख्त की पत्तियां खाई, फिर भी मुझे वो मर्तबे नहीं मिले जो मर्तबे में चाहता था। एक दिन मैं टटोलने लगा अपने आप में कि मेरा नफ्स अभी तक बाकी क्यों है, मेरा नफ्स अभी तक बाकी क्यों है। तो मैंने जब नफ्स पे नजर की तो बिच्छू की शक्ल में मुझे नजर आया, बिच्छू की शक्ल में दिखा। मैंने कहा तू अभी तक बाकी क्यों है? जब मैंने 40 साल तक तुझे ना खाना दिया ना पानी दिया तो तू बाकी क्यों है? उसने कहा बायजीद बाकी इसलिए हूं कि जब तू बाजार में जाता है और लोग तेरे हाथ चूमते हैं तो फिर तेरे दिल में ख्याल आता है मैं किसी काबिल हूं, इसीलिए लोग मेरे हाथ चूमते हैं। तो ये जो मैं किसी काबिल हूं, तो ये जो मैं आता है ना, इसीलिए मैं अब तक जिंदा हूं। इस मैं की वजह से मैं अब तक जिंदा हूं। हमारे मुर्शिद हुजूर सरकारे ताजदार महरेरा फरमाते थे कि मैं किसी को हाथ चूमने के लिए इसलिए नहीं देता कि मैं किसी काबिल, बल्कि मैं इसलिए लोगों को हाथ चूमने के लिए दे देता हूं कि कोई मकबूल बंदा अगर मेरे हाथों को चूमेगा तो उसके लब मेरे हाथों को लगेंगे तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए देखो बुजुर्गों की फिक्र, देखो बुजुर्गों की फिक्र देखो। तो कहा बायजीद तू सोचता है कि मैं किसी काबिल हूं इसलिए मेरे हाथ चूमे जा रहे हैं, इसलिए मैं अब तक हूं। फरमाया अच्छा ठीक है, अब तुझे मजा चखाता हूं और तुझे खत्म करता हूं। और फरमाया कि फिर मैंने नफ्स को कुचलने के लिए यह किया कि ना कोई हाथ चूमेगा, ना मैं अपने आप को बेहतर समझूंगा, और ना नफ्स रहेगा। और जब तक नफ्स नहीं जाता तब तक के खुदा की यारी नहीं आती, उसकी मार्फत नहीं मिलती। तो कहा कि फिर मैं इंतजार करने लगा रमजान शरीफ का। रमजान शरीफ आया और उसका आखिरी जुमा आया जिसको हम जुमतुल वदा कहते हैं। जुमतुल वदा में तो शराबी कबाबी लोग भी रोजे रखते हैं ना कि आखिरी जुम्मा आया है ना, सब लोग रोजा रखते हैं, मुसलमानों की अक्सरियत रोजे से रहती है। फरमाया मैं जुमतुल वदा के दिन नमाज जुमा के लिए जब गया तो मैंने हाथ में पानी का गिलास लिया और रोटी ली और बाजार में खाते हुए चल रहा था शान से। क्यों? इसलिए कि कहते थे हज़रत बायजीद कि आज के रोजे तो मैंने नहीं रखा, तो इसके बदले में 60 रोजे रखकर उसका कफारा
ادا کر دوں گا، لیکن یہ جو نفس دشمن ہے کم سے کم اس سے تو نجات ملے گی۔ تو جب میں روٹی کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے بازار میں نکلا تو جو میرے ماننے والے تھے کہنے لگے یہ کیسا ولی ہو سکتا ہے جو جمعۃ الوداع کا روزہ نہیں رکھے، وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا میری مخالف ہو گئی، ادھر سے انہوں نے ملامت کرنا شروع کیا، ادھر سے میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کر دیا، تو پردے اٹھ گئے اور یار کا جلوہ نصیب ہو گیا۔ یہ چیز ہے، جب تک نفس باقی ہوگا نفس۔ تو حضرت مختوم علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی چھوٹے چھوٹے کام لیے جاتے تھے تاکہ نفس ختم ہو، پھر خلافتیں دی جائیں۔ اس لیے کہ جس کو خلافت دی جاتی ہے گویا کہ اس کو دوسرے لفظوں میں پیر بنایا جاتا ہے، اور جو پیر بن جاتا ہے پھر وہ گویا کہ دوسروں کا نگہبان بن جاتا ہے۔ اب اگر وہ بگڑے گا تو ساری قوم بگڑے گی، وہ سدھرے گا تو ساری قوم سدھرے گی، وہ جیسا ہوگا اسی کا اثر اس کے مریدوں پہ پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو پیر بے نمازی ہوگا وہ اپنے مرید کو کب نماز کے لیے کہے گا؟ یہی تو ہے نا۔ جو پیر شریعت کے خلاف کرے گا وہ کب اپنے مریدوں کو شریعت کی پابندی کا حکم دے گا؟ تو اس لیے ہمارے اسلاف بہت سنوارتے تھے، گویا کہ اپنے جلووں کا عکس بنا دیتے تھے، اپنے جلووں کا عکس بنا دیتے تھے، پھر لوگ ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، ان کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ تو یہ ڈیوٹی لگی تھی، تو مخدوم پاک نے کہا حضرت جب آپ نے اپنے بیٹوں کو اتنی ڈیوٹیاں دے رکھی ہے تو مجھے بھی کوئی ڈیوٹی دیجئے۔ فرمایا اشرف میرے شہزادے تجھے کس منہ سے ڈیوٹی دوں؟ اس لیے کہ تیرے آنے سے پہلے 70 مرتبہ خضر نے آ کر مجھ سے کہا۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ او اشرف کے غلاموں ذرا اپنے نصیبے پہ ناز تو کرو، ہم جس کی محفل سجا کے بیٹھے اس کی شان کیا ہے؟ مرشد کہہ رہا ہے، پیر کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے کہ مبالغہ کرے، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شاعر غزل نہیں لکھ رہا ہے کہ مبالغہ کرے۔ علاؤالحق پنڈوی فرما رہے اشرف تجھے کس منہ سے میں جو ہے وہ خانقاہ کی نوکری دوں، کس منہ سے تجھے چھوٹے چھوٹے کام کرواؤں؟ اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے 70 مرتبہ خضر نے آ کر مجھ سے کہا جو آ رہا ہے وہ کوئی معمولی نہیں آ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ نگہداشت میں ذرہ برابر کسر نہ رکھی جائے۔ تو جس کے آنے سے پہلے 70 مرتبہ خضر آ کر کے مجھے وصیت کرے، میں اس کو کس منہ سے ڈیوٹی دوں کہ وہ لکڑیاں لائے یا مٹی اٹھائے یا خانقاہ میں جھاڑو لگائے، میں کس منہ سے اس کو دوں؟ کیونکہ مجھے خضر نے 70 بار آ کر کے وصیت کی ہے کہ اشرف کا خیال کیا جائے۔ پھر مخدوم پاک نے خود ہی اپنے سے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لی کہ پیر و مرشد کو وضو کرایا کریں گے اور مرشد کی نالین سیدھی کیا کریں گے۔ یہ خدمت آپ نے خود اپنے ذمے پر اپنے طور پر لی ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس